ଶାଶୁଘରେ ଓଡ଼ିଆ ଅଭିନେତା ଜଗଜିତ ପାଲଙ୍କ ସାନ ଭଉଣୀ। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ମାନେ ଦୀପ୍ତିମୟୀ ପାଲଙ୍କୁ ତ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ। ଜଗଜିତ ପାଲଙ୍କ ସାନ ଭଉଣୀ ହେଉଛନ୍ତି ଦୀପ୍ତିମୟୀ। ତ ଓଲିଉଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ଚେହେରା ହେଉଛନ୍ତି ଜଗଜିତ। ଓଲିଉଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ସେ ବହୁତ ସାରା ସିରିଏଲରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ଜଗଜିତ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀକୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଗତ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ଜଗଜିତ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କ ବାହାଘର ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ କରିଥିଲେ। ତ ବାହାଘର ପରେ ଏବେ ଜଗଜିତ ପାଲଙ୍କ ସାନ ଭଉଣୀ ଏବେ ନିଜ ଶାଶୁଘରେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଚଳୁଥିବାର ଦେଖାଦେଇଛନ୍ତି। ତ सोशल मीडिया रे सबुले एक्टिव रही जगजित पालଙ୍କ सान भौणी। आउ एबे सावित्री घर को बुलिया को आसथिबार देखा देइछंती जगजित का भौणी। आउ घरे बापा माँ और भाई सहित खुशी मुहूर्त बीतीथिबार देखा देइछंती। ताहले जगजित पाल ओलिउड इंडस्ट्री रे बहुत सारा सीरियल अभिनय करछन्ती। किछि वेब सीरीज रे भी तांकर अभिनय आपण माने निश्चित भाव में देखिथिबे। वेब सीरीज छडा किछि एल्बम रे भी से अभिनय करिछन्ती। ताल जगजित एबे तांको भौणी को बहुत अधिक भल पाउछन्ती। तांको भौणी को बाहागर रे से बहुत सारा खर्च करथिबार देखा देइछन्ती। बाहागरटी बहुत सुरुकुरे करिछन्ती जगजित पाल। आउ किछि दिन परे बाहागर परे एबे जगजित पालको भौणी तांको घर को आछन्ती। आउ एथिरे परिवार लोक माने बहुत खुशी थिबार देखा देइछन्ती। ताल फ्रेंड्स आपण मानको जगजित पाल केमति लागन्ती तांको अभिनय आपण मानको केमति लागे कमेंट करंतु।